Dili magawin ang diri ba to? Saka na be. Hello everyone! Ako tingin mi sa pinaka-food sa tao. Ano yung siya chika sa mukha niya? Basta mo ni siya ang kuhan. Haro! Mauki kung sino na. Init. Yes! So ni siya ang look. Panganin na mo! Guwapa kayo. Kuya, dali na kuya! Sakay na tag cable car. Dali ka mo palit yung ticket. And for 2 people, 980 yen. Chairlift. Tabangi, padulog kapag galimig. Chairlift. Ipanghalal namin. Nyasak unon pa. Pero mo, diha na pisa. Ako yung tambayan eh. Okay, come on. Guwapa kaya. My God! Oh, dili pa exercise ka ni Lord sa inyong birthday. Dili. Magka-birthday manggani pero hindi atong pinamuya mo. Pagsaka pa lang na. Pwede mo. Pasila mo. Padulog ko ng kani. Inuota ba? Alatir, takas pa niya ito antir. Yeah! Yeah! Pwede. Kanto lang sa nang. Ha? Nung sa kanto ko. Hoy, mga higala. Taas-taas siguro siya, girl. Nung, ganun pwede. Piulit niya ng... Yeah, and very... Oy, in fairness, ang sa ubos, ang musunuday na mo is kanang pang-pang na dyan. Pero may safety net. Yeah, so pang-pang na siya. Malawit lang ko ba? Ano? Nanagi kabuhi. Siya. Okay, so we arrived na sa taas. And yung nanay ko, kabuhi. Yeah, so kaninga area is for the cable lift, cable car, and dagang yung food area ay. Oh, pero dollars. Yes. Very beautiful. Okay, so hindi pa sa may dito dapit ang katong na ay restaurant nga makita nimo ka na restaurant na makita nimo diha ang nice kay ang overview. So yan, nakakita na may spot and it's very good to dine with a view. So yung makita? Nakita na ko, pinaka-favorite ito. Ang beer. 150 lang. Sigbit na siyang biro. Halo. Happy birthday, Mami! Very strong ni strong. Muni akong ganahan nga beer. Yeah, so na sila ay monkey place something. Yeah, and here. That's a baby monkey. Para sa likod, gasyo. Ngayon naman ka diri. Nasa ka pahibalong. Gauna-una, hindi ka na mo diri. No, gauna pa yung picture diri. Asa mo karon kung kita ka. Diri or diri nga patag. Diri na gyud na to mates. Basa gyud willing mo kuha ng tabo. Aso man tani. Anita? Ipanghalhal na me. Luping me. Happy birthday. Iparusahan pa. Hindi parusahan. Ikuha ni Lord para mag-exercise ka. Oh no. Isa ang temple. I don't know if allowed mo ng video sa sulod, but hopefully, yes. This is one of the landmarks of this place. And of course, Mount Fuji. Ma. Their guardian. And here, of course, before ka musud, you have to cleanse your hands. Hey, let's go na.
Yes. Anak siguro. Wala man ito kabuk. Yeah. So go over there and line up. Yeah, so they're doing something. Okay, una. Mm. Magbasing-basing. Here. And of course your wishes and dreams and aspirations, you can write it on there. Yeah, so this fountain is meant to, I think, to wish us fortune. So we're gonna wash our money. Yes. And I think it's like the cleansing act of it that brings forth lucky fortune. Okay, so one thing I found out is if you are taking an exam, you come here and wish for the success of your exam. Wala pare-parehag simala ba? Simala sa atuha. So, naali diri yung daghang mga examine. Yes. Tara, mother. Wow, this is a very old structure. Like, wow. Okay, so after namo sa temple, sa main temple, musaka pa dyan sa pinaka-summit. So, the girl. Akyat bahay gang. Okay. Wapa education with them. And now I understand they're cooking tao mga hindi. Okay guys, update lang. Dili pa gid din siya may pinaka-mountain top. Ooh, look at the structure. Wow. Beautiful. Beautiful, beautiful. This way is top of Mount Makatakaw na. Hulaga, umuna sa Inday. Mas kayo siya. Naulaw ko. Sa after pila ka century, naabot rin dyan eh. We are on the top. On the contrary, Dala na po ko sa akong gan. init dere. Akong Yeah, that's ang tawag. Dala ko mo ito sa akong truck. Yeah, many people. And tanawa. Dili na niya imnon. Dili na ako mag-celebrate sa akong usa ka beer. Yeah. Oh, kagwapa. Very big tree. And I don't know what's that shadow. Na nakoy ipatiring. Na nakoy ipatiring kay nakububo. Hinam-hinam pa girl. What to? Discount ka? Oh, di mo na 400 per minute. Tatapit? Paingon namin sa imong asyenda manoy. Dara sa imong mga chicken, mga house, mga social distancing. Imong mga house, improving na tayo. Huh? Social distancing. Hello? Update lang. Padung na may pauli. May Okay, attempt. mo na yung mga battery. May attempt may adto sa ilang waterfall but Wala may kalaba. wala may kaadto kay it's the fourth course. And ang fourth course nila ang pinakalisod. Kung ano mo na nakuan. So, inta ko sa naa sila gikuan niya ka ng map. You just have to follow it. Ang first trail may pinaka-sayon. Second one is sayon-sayon sad. Third is medyo lisod-lisod na. Ang fourth is lisod yun siya. Magkamang ka, magkamang. Wala na ako na videohan. Kakamang na siya kanina. Kaya doon taming falls. Wala Wala ni- ba unta mi dito? ni tipas na lang ni kay delikado yun siya. So karon padulong namin pauli, padulong namin sa obos o since kay nakulbaan dahil sa ganina sa chairlift. Masakay na lang yung cable car for the first time. So dagan din yung first time sa imong First time, Singkang ko. Yeah, just before we go home, welcome to Skydeck. Yeah! So, kanang naada na, muna na yung Tokyo. Di lang siya, mura lang siya og lake, but it's actually not a lake, it's the city. So, tao dito. And
And you can come here for free. Makadala ka imong kaugalingong food. You don't have to pay anything if you want to. Pero o ganahan po ka ng food, naabot sila. Nagad i-beer at food. Magwapo nilang beer ko. Tanawa. Yeah. So this is like dining with a view. Guwapa yung kayo ni Diriba sa pagkabiing siguro. Yeah, pero meron siya gabi. Pero muna yung mga na guwapa kayo ni Diri pagkagabiin. Di lang may kakuanan kayo. Napama may party to attend to later. Nandito ko sa maggubog-hubog kayo. Ay, papi! Kaya ko ang mga kusupin mo ka. Mas... Baby. Okay, so padulong namin pa uli. And first time na makasakay o cable car. Mga igno-igno. Cable car. Cable car. Yes. And muna siya, oh. Di na ko itong duha kay marunong mamatay na dito. Yeah, so muna siya. Dito rin. Hopefully, makasakay. Dito pa. Dito ta sa front. Okay, nila ta. Okay, we're going in. Okay, wait. It's the same thing. Kapuhiya po siya. Display tibeng langit. Yeah, so it's the same thing, but we can see outside. Mura Japon ka ang Japan. And then like a lot of people. Damn. Don't look outside. Gusto ko. Tinangan mo. This is your first time in 55. Hala, dali ra kayo. Okay, Rasha. So, namin, abot namin. O, same ra gyud gihapon yung na-feel. Nakulbaan gyud siya. And naging tawos. Mas grabe to ganina. Mas nice ang chairlift when it comes to safety. But I think mura kang musakay og roller coaster if you do that. Mura Yari na naman sakay rural transit. Nubo kong Diyos. Tingala? Rural transit. Sa manong transit. Ay, sir, pagkati ko niya kung ano yung gabi. Ayun na, wait na. Yeah, so padulong na may pauli. Humana ang among birthday Calvario ni Mother. Oh, ginerabis ko sa Maya Yeah, 120. Oh, gafa kayo. Yeah, so muna siya ang Takaw and Takawsan, and mas better siguro nga mga nihimo diri third week or last week sa November kay inani tanan ang trees. So if you want to come here, just you know, you can ask me in the comment section down below. So yeah, if you like this video, please give it a thumbs up, comment, like, and share. And again, happy birthday, Mother! Happy birthday to me. Happy birthday to me. Nawala yung kahubog. Happy birthday. Gikabuhi ko. Dako kang stone. Okay, bye-bye! Yasmin, kuya, dali na mo.